Assalamu alaikum, Dr. Zakir Naik. My name is Abdul Ghaniyu. I would like to know the ruling on masturbation. I travelled and left my family behind for greener pasture for about 1.5 years now. I miss my wife very much. When I call her online for video chat, we sometimes end up with masturbation. I would like to know if this is sinful or not. A similar question is asked by third questioner. Assalamu alaikum, sir. I am Habibullah Islam from Assam, India. I am a student. Is masturbation haram in Islam? I do this and later I regret. I do tawbah, but after some days I do it again. I can't find the solution to this problem. I am unhappy with masturbation and what I do. The question that is masturbation permitted in Islam, or as the act of masturbation is concerned, the scholars in Islam, there are different opinions. But the majority of the scholars, they say that masturbation in Islam is haram. Even though majority of the scholars say haram, there's a large number which also say that it is makruh. And there's another large number of scholars who say that it is mubah, it's optional. So I would like to say at the outset that majority of the scholars in terms of percentage, majority, they say that it is haram. But a large number, they may not be majority, but the number is huge. A large number of scholars, they also say it is makruh, it's discouraged. And another large number, who are not in majority, they also say that it is mubah. And we'll discuss this issue today, and I'll let you know that which group of scholars do I agree with what it is. As far as the jurists, the fuqaha, amongst the Shafi'is and the Malikis, almost all of them, they say that masturbation is haram. And according to Imam Ash-Shafi'i, may Allah have mercy on him, he says it is haram, and he quotes the verse of the Quran from Surah Al-Mu'minun, chapter number 23, verse number 5, 6 and 7. If you read Surah Al-Mu'minun, chapter number 23, verse number 1 onward, it says that believers will eventually be successful. Verse number 2 says, those who humble themselves in prayers. Verse number 3 says, those who avoid vain talks. Verse number 4 says that those who do acts and deeds of charity. Verse number 5 says, those who guard their private parts, or those who abstain from sex. Verse number 6 says, except those who they have married, that is their spouses, that is their wives, and those which their right hand possesses. For them, there is an exception. And verse number 7 says that all those who cross these limits, they are transgressors. So here the Quran says in Surah Al-Mu'minun, chapter number 23, verse number 5, 6 and 7, that the mu'mins are those who guard their private parts, abstain from illicit sex, except from their spouses and what their right hand possesses. That's an exception. And all those who cross these limits, they are transgressors. So based on this verse of the Quran, Imam Shafi'i, may Allah be pleased with him, he says that here the verse is very clear cut, that sex you can only have with your spouse and what your right hand possesses, and everything else is private. Now, this verse of the glorious Quran can be interpreted in two ways. The first group of scholars, they understand this verse as here guarding your private parts. In Arabic, it means that all types of sexual pleasure. That means all types of sexual pleasures for a moment is only permitted with your wife and what your right hand possesses, that is the slave. And now, the slave woman has been abolished. So now it is restricted to only your wives. So based on this verse, if all sexual pleasure is only permitted with your wife, then masturbation is haram. Masturbation is stimulation of your organ, and most of the time it is self-stimulation of your private part,
such that there is ejaculation or there is orgasm. But the other group of scholars say that this verse, guard your private parts, is only restricted to sexual intercourse. So the verse of the Quran actually means that you can have sexual intercourse only with your wife and what your right hand possesses. Other than sexual intercourse, this verse doesn't refer to other things. So if you agree with the second group of scholars, then masturbation doesn't fall under this verse of the Quran. That's the reason the scholars are divided. But if you literally know the verse of the Quran, the meaning, it says, guard your private parts. But naturally, there is no explicit verse in the Quran which says that masturbation is prohibited. And what we realize from this verse, it means sexual intercourse. And there are various other verses which have prohibited sexual intercourse with people outside the marital bonds, or if they are not what your right hand possesses, if they are not your slave woman. As Allah says in the Quran, in Surah Isra, chapter number 17, verse number 32, come not close to adultery, zina, or fornication, for it is an evil opening other routes to evil. So based on this verse of the Quran, the other group of scholars, they say that this verse specifically refers to sexual intercourse. That means sexual intercourse is only permitted with your wife and with what your right hand possesses. Otherwise, it doesn't mean other things. So if you agree the meaning of this verse is only restricted to sexual intercourse, then masturbation is not included in this verse. So that's the reason scholars differ. And according to Ibn Hazm, he says that our beloved Prophet has permitted a person to touch his private part. For hadith, they say touch with your left hand, no problem. It is yours, you can touch. He also says that it is your fluid, you can emit it if you want. So based on that, he says, when the Prophet has permitted to touch your private object, and that is what you do in masturbation, it is self-stimulation, so surely it is permitted. And masturbation is of two types. One is self-stimulation, the other type of masturbation is your spouse or your sexual partner is stimulating you. And no scholar ever says that your wife or your spouse is not permitted to touch your private part. So based on this, surely the other type of masturbation where your spouse touches is permitted. So when you can enjoy with your spouse touching your private part, then why can't you do it yourself? So based on this, the second group of scholars, which is lesser in number, they say that this verse does not include masturbation at all. It is just talking about sexual intercourse. So sexual intercourse is only permitted with your wife, with your spouse, and with what your right hand possesses. It doesn't include masturbation. So that's how the scholars say. There is another argument given by the first group of scholars who say that masturbation is prohibited, and they quote the hadith of our beloved Prophet ﷺ, which is mentioned in Sahih Bukhari, volume number 7, hadith number 5066, in which our beloved Prophet ﷺ said that, O young people, whoever has the means to get married, they should get married. For it will help you to lower your gaze and guard your modesty, guard your private parts. And it continues, those who cannot marry, they should fast, for it will reduce your sexual desire. So here, the first group of scholars, they say, here the Prophet said, if you cannot marry, you should fast. The Prophet did not say masturbation. That's the reason masturbation is haram. Now this logic, to say that just because the Prophet did not say masturbate, doesn't make masturbation haram. Yes, what we have to understand from this hadith, that young people should marry if they can. If they cannot marry, they should fast. That means fasting is mustahab. Nowhere does it mean that masturbation is haram, because it's not mentioned as haram. Suppose if I say that eat date, it's good for nourishment and for energy. And if the Prophet says eat date, that does not mean eating mango is haram. It means eating date is good, it's mustahab. The other fruits become mubah. So it is wrong to conclude from this hadith of Sahih Bukhari that masturbation is haram. It is wrong logic. Because for haram, there should be strong evidence from the Quran or from Sahih Hadith. So based on this, the second group of scholars who say it is not haram, they say there is no text at all anywhere in the Quran. This is the only verse which the scholars quote of Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 5 to 7, which they say it doesn't include masturbation. There is no clear-cut evidence. It only speaks about sexual intercourse.
and there is no Sahih hadith prohibiting masturbation. There are some Daif and Mawdu hadith which say masturbation is prohibited, but that is not good enough for evidence. So we come to the second group of scholars and we'll discuss what they say. They believe that masturbation is makruh. Amongst them is Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, who was the companion of the Prophet. There is a person who comes to him and says that I have been masturbating. He says that masturbation is better than fornication. Marriage is better than masturbation. That means the call, the verdict of Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, who was the close companion of the Prophet ﷺ, according to him, marriage is better than masturbation, masturbation is better than fornication. Indirectly it means that surely masturbation is permitted, but it is makruh. The best is marriage. If you cannot marry, then masturbate, because it will prevent you from fornication. So based on this, the second group of scholars who say masturbation is permitted but comes in the makruh category is Imam Ahmad ibn Hanbal. He is of the opinion that masturbation should not be done, but if you are going to do fornication, then you can do masturbation, and he puts it in the makruh category. So the Hanbali school of thought, most of them, they say that masturbation comes under the makruh category. That means it's discouraged. And this is also said by Mujahid, who says that masturbation should be avoided, but if it's done to prevent fornication or zina, it is permitted. This is the view even of Ibn Hazm. That Ibn Hazm says that masturbation is makruh, it is discouraged, but if you are going to involve in fornication and going to do masturbation, it is permitted in such cases. And he says that though masturbation is permitted, it is not amongst the deeds of the noble people. It's not the deed of nobility. That was his saying, Ibn Hazm. That means the noble people normally don't do it, so it is discouraged. So that is the reason this group of scholars put it in the makruh category. There are many other scholars in this category, time will not permit to discuss that. The third group of scholars, they put in the mubah category. The students of Ibn Abbas, some of the students, they understood that Ibn Abbas has put masturbation in the makruh category, and even they say it is makruh. But the other group of students of Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, they said that it is mubah, permitted, without any condition. Amongst them, we have Jafar bin Said. He was a tabi'i, may Allah have mercy on him, and he was a student of Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, and his opinion is that masturbation is permitted, there is no harm at all in doing, it is mubah, there is no sin, under normal circumstances permitted. There is another tabi'i by the name of Amr bin Dinar. According to him also, masturbation is permitted, there is no restriction, it comes under the mubah category. If you want to do it, do it. If you don't want to do it, don't do it. It is in the mubah category. Even the famous scholar Imam Shawkani is very famous, just 150, 200 years back. And according to him also, masturbation is mubah. It is permitted. It is optional. If you want to do it, do it. There is no sin. If you don't do it also, there is no problem. It is under the mubah category. And even according to Mardawi, he says that masturbation is makruh, but depending upon the situation, if it causes you trouble, it comes under the haram category. And he also goes on to say that if you fear you will do fornication, masturbation becomes fard. That's his opinion. So here you have three groups of scholars. One group which is a majority saying it is haram, based on the verse of Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 5 to 7. Whereas the second group of scholars say it is makruh, it is discouraged. And the third group say it is mubah, it is permissible, it depends upon it. According to me, I being a medical doctor, that in our medical college when I did my medicine, they used to say that when you ask a person, do you masturbate? 99% will say yes. And the remaining 1%, they are lying. Anyway, this is just a joke. It's amongst the medical students. It's not a fact. But according to research, to
today research tells us that amongst the males, 95% masturbate. Amongst the females, approximately 80% masturbate. I am not saying that it is normal to masturbate, but it is very common. And there is the myth that which is there if you go to some of the Islamic sites and those who believe it's haram, they say that masturbation causes blindness, masturbation, it causes nervous problems. All these things are a myth. In no way does masturbation cause blindness. In no way does it cause a nervous problem. Yes, if you do excessive masturbation, there can be certain problems, that is excessive masturbation. And even medical science tells us, if you do excessive sexual intercourse with your wife, maybe 10 times a day, even that will cause problem. So excessive anything or excessive most of the things will cause you problem. But normal masturbation medically doesn't cause any problem. If you do masturbation according to medical science, it is normal. If you don't do also, it is normal. But the majority of the people are involved in masturbation. But I'm not saying it is the norm, but I'm saying that majority people do it. So based on what the scholars say and what medical science says, I agree more with the second group of scholars, and I would say that masturbation is makruh. It is discouraged. To make anything haram, you require a strong evidence from the Quran or from Sahih Hadith. And there is no evidence whatsoever. The verse of the Quran, I do agree with the second group of scholars. For example, Ahmed ibn Hanbal, may Allah be pleased with him, and the other group of scholars, Ibn Abbas, may Allah be pleased with him. I believe with Ibn Abbas' call that it is not haram. And this verse of Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 5 to 7, does not include masturbation. It's not prohibited. It is restricted to sexual intercourse. And I put it because there is no evidence. It will either come in the mubah. I put in the makruh because I agree with the call of Ibn Hazm that it is not the act of nobody. But because majority of the women involved in it and there is no evidence from the Quran and the Sunnah to prohibit it, I put in the makruh category. Everything the majority do is not correct. For example, today, according to research, 95% of the women in the Western countries, before they pass the university, they are involved in zina. That does not make zina halal, not at all. The Quran is very clear cut in Surah Isra chapter 17 verse number 32 that zina is prohibited, it is haram. Majority doesn't give it a sanction to make it halal, but if there is no text in the Quran or Sahih Hadith prohibiting it, it becomes mubah. I put it into the makruh category for various reasons. What are the reasons? It's not the act of normal people. Number two, that excessive masturbation is haram. It can cause problems, it can cause health problems, it can cause psychological problems, and most of the time masturbation is associated with haram activity. Most of the time masturbation is associated with pornography. Whether you're watching a blue film or a pornographic film or you're watching obscene photographs, images, here itself, if it associates with haram activity, that again becomes haram. So if you associate masturbation with pornography or obscene photographs, it is haram and that is prohibited and it leads to that high chance. That's the reason I would say that best is to avoid. But if you cannot marry for various reasons that we have, so the best would be you fast, as was recommended by beloved Prophet in Sahih Bukhari, volume number 7, hadith number 5, verse 6, that, O young people, whoever has the means to get married, they should get married. For it will help you to lower your gaze and guard your modesty. And if you cannot marry, then you fast, it will reduce sexual urge. And this is scientifically proven that if you fast, it reduces your urge of your sexual desires. So the best is to fast. But it will not be possible to fast always, and depending upon the levels of sexual urge, that keeps on differing. So based on this, the mustahab is to fast. But if you cannot, or if that's not sufficient to suppress your desire, and if you have to masturbate, it is permitted. It is not a sin. There is no evidence anywhere in the Quran or Sahih Hadith which says that if you masturbate, you get a punishment. Here, the reason I'm saying this, that I being a medical doctor, I know that there are many Muslims, many of them, hundreds, who have come to me for consultation.
And they believe, because of the views of most of the Muslims, they are good practicing Muslims, but they believe it is haram. So they come to me, and the similar what question was asked, that he is tense, he is unhappy, and he has got mental stress, because they are good practicing Muslims, they pray 5 times Salah, but they realize and they think masturbation is haram, so they get tensed up and worked up. And this causes many a time big problem. Because they think it is haram and they're doing it and they have the guilt feeling, this guilty conscience prevents them sometimes or many a time even to do good deeds. It disturbs them in their salah, it disturbs them in the reading of the Quran. So because of not knowing the fact, what is there in the medical science today, these people think it's haram, it disturbs them. So I would like to tell you that I'm not giving a blanket rule that do it. I'm just telling you best avoid it. But if you have sexual urges which you cannot suppress, doing masturbation is not haram according to me. It is permissible. Don't do it excessively. Once in a while, no problem. Don't be mentally disturbed, that is haram. And as the questioner asked, I have asked for forgiveness. Again I do it. I repent. Again I do it. So let me tell you that if you come under this category where you have sexual desire, that keeps on differing from different people. Some people have high sexual desire, some people are medium, some people have less. So if you fall in the category of people who have high sexual desire, and if you are not married, and if you have to masturbate, though it is makruh, I would say discourage, but don't have the guilt feeling, don't do it excessively, don't do it along with pornography. And I would go to the extent that if, because of this, you're going to do fornication, or zina, or adultery, then according to me, masturbation becomes mustahab. And as mentioned by Imam Ibn Hanbal and Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, that masturbation doesn't become. So normally according to me, I would like to repeat, I'm not giving a blanket prohibition all of you should do. According to me, masturbation comes in the makruh category. Best is to avoid it. If you have the urges and if you're not married, better that you fast. If the urges are yet there, then masturbation is permitted. There is no sin, there is no punishment, you don't have to feel guilty. And if you have the urge and if you think you do fornication, then better do masturbation and avoid fornication and marry as soon as possible. We know that masturbation differs in different people. Even after marriage, masturbation, majority of the people masturbate. 70% of the males after marriage they masturbate. But of course, by age it keeps on reducing. Marriage also reduces. The more sexual intercourse you have, it reduces. So this is my view regarding masturbation. It is makruh. Avoiding is the best. Next option is fasting. If you yet have the urges, then permissible. Don't have the guilt feeling, and see to it that you practice and stay on the Quran and Sunnah, offer your salah and do your ibadah, and inshallah pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He keeps you on the straight path. Bagaimana hukum mengeluarkan hukum onani sepakat 4 mazhab haram, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalilnya mana? Qad aflahal mu'minun, beruntung orang beriman. Di akhir ayat, walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali pada istrinya, au ma malakat aymanuhum, atau budak hamba sahayanya. Faman ibtagha wara'a dzalika, siapa yang mencari kenikmatan di balik yang dua ini, faulaika humul adun, mereka melampau batas. La ta'tadu, jangan kau melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tak suka pada orang yang melampau batas. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, mungkin pertanyaan saya kurang sopan. Saya masih single dan susah menahan nafsu saya. Saya takut zina, jadi kadang saya mengatasinya dengan mengeluarkan mani saya dengan sendiri atau onani. Bagaimana hukumnya? Hukum onani bagi laki dan perempuan adalah sama, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram onani atau masturbasi bagi seorang perempuan. Akan tapi di saat dalam keadaan tertentu, misalnya di saat dia takut kepada zina, di hadapannya adalah lawan jenis yang dia terjerumus dalam zina,
maka kasusnya berbeda. Kalau sudah dalam keadaan dia takut pada zina, maka hukum onani atau masturbasi menjadi diperkenankan tentunya dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah karena takut terjerumus kepada maksiat yang gede namanya zina. Yang kedua adalah lakukanlah dengan cara dan di tempat yang tidak nyaman. Bukan di tempat kasur yang empuk kemudian bagus. Jadi yang penting dia menyelesaikan itu saja agar terhindar dari zina. Dia dapatnya zina, selesaikan di tempat yang tidak nyaman. Bukan di kasur yang empuk kemudian pakai full AC kemudian menikmati. Dan yang ketiga adalah jangan dibarengi dengan khayalan-khayalan. Jangan dibarengi dengan khayalan-khayalan. Karena kalau sudah biasakan dengan biaya khayalan tidak akan berhenti, akhirnya timbul lagi, muncul syahwat baru lagi. Pertama adalah karena takut zina. Yang kedua, lakukan di tempat yang tidak nyaman. Yang ketiga, tidak boleh dibarengi dengan khayalan. Apakah menghayalkan seorang perempuan dan sebagainya? Tidak. Selesaikan di situ. Termasuk sangat berbahaya kalau punya kebiasaan dia membangkitkan syahwat dengan lihat gambar, melampias keluarkan spermanya dengan cara melihat film-film kotor. Itu adalah akan kecanduan dan tidak ada habisnya. Alhamdulillah. Ini berbahaya sekali. 3 hal. Onani, masturbasi bisa dilakukan adalah di saat takut kepada zina. Yang kedua adalah tempat yang tidak nyaman. Tak tahu di mana, kamar mandi yang kotor atau tempat yang tidak nyaman, sehingga bukan dinikmati itu semua dan tidak dibarengi dengan khayalan-khayalan. Kalau khayalan, khayalnya saja haram. Menghayal dengan ini. Dan ketahuilah yang perlu lagi bahwasanya mengusir syahwat itu mudah sebetulnya, asalkan syahwat itu tidak kita undang. Kalau mungkin orang bangkit syahwat tiba-tiba, bukan karena takut zina, ini aman ya, misalnya tiba-tiba bangkit syahwat. Orang normal wajar bangkit syahwat, suatu ketika tiba-tiba bangkit syahwat. Kalau syahwat yang tiba-tiba datang begitu mudahnya, kita ngambil air wudhu selesai. Di kamar syahwat, di kamar bangkit, kita keluar sudah hilang. Tapi yang jadi masalah dan problem besar adalah syahwat yang diundang. Lihat gambar, ngintip orang dan seterusnya. Bagaimana mau diusir? Diundang, diusir. Ada orang ngomong, saya musir syahwat saja, puasa tetap saja bangkit syahwatnya. Rumahmu jendelanya nggak kau tutup karena di sana ada sungai, internetmu masih buka, televisimu masih kau tonton, gimana mau usir syahwat? Jadi kalau syahwat yang datang dengan sendirinya begitu mudahnya untuk diusir, akan tapi syahwat yang diundang susah untuk diusir. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu ada pengaruhnya juga. Kalau orang membiasakan dengan yang demikian itu, dia akan tidak bisa menemukan kepuasan dengan hakiki. Kadang kalau biasakan dengan onani atau masturbasi, dia akan menikmati syahwat itu adalah dengan khayal yang tidak pernah ditemukan di alam nyata. Apalagi bagi siapapun yang sering melihat nonton porno, nonton film-film kotor, ketahuilah dia tidak akan ketemu karena itu adalah di khayalannya saja. Sehingga bisa jadi biarpun punya istri yang cantik, suami yang ganteng, menjadi tidak puas. Dan juga awas, hati-hati, jangan sampai biarpun suami istri melakukan hubungan suami istri dibantu dengan nonton yang demikian itu. Karena apa? Nonton film kotor pada akhirnya adalah menjadikan dia lebih tertarik dengan yang ditonton, sehingga mungkin dengan pasangannya tidak bangkit syahwat. Naudzubillah. Itu besar pengaruhnya. Tapi kalau mata kita jaga, kita tidak pernah melihat yang haram, kita menjauhi yang demikian, lihat pasangan kita adalah pembangkit syahwat yang paling dahsyat. Kemudian lagi selanjutnya, syahwat bukan dicari-cari, akan tapi jika ada syahwat, lampiaskan kepada pasanganmu dengan cara yang halal. Bukan hidup kita mencari syahwat. Ada orang hidupnya mencari syahwat, cari makanan yang bersyahwat, cari ini yang bersyahwat, hidupnya mencari syahwat. Jika ada syahwat, lampiaskan dengan cara yang halal, selesai. Bukan hidup kita mencari-cari, sehingga setiap malam harus nonton, mau hubungan suami istri, nonton film kotor. Innalillah. Kalau orang biasa dengan yang demikian itu, mulai biasa onani atau masturbasi, karena itu adalah praktis. Karena dengan pasangan mungkin bermacam-macam, sehingga ada orang yang mohon maaf dengan pasangan tidak sampai pada kepuasan karena pasangannya terlalu cepat dan sebagainya, sehingga ada seorang wanita berkata, aku lebih menikmati di saat aku dengan sendirinya.
Seorang laki-laki pun berkata, bagiku adalah dengan diriku sendiri lebih mudah daripada aku dengan istriku. Naudzubillah. Kemudian ada lagi yang karena biasa nonton yang kotor tadi, sehingga apa? Dia tidak akan bisa bangkit syahwat kepada pasangannya kalau tidak menonton tontonan yang seperti itu. Maka hindarilah itu semuanya. Bukan akhlak yang mulia, itu adalah kehinaan. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Hai Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Silvi di channel Dokter 24. Sobat Sehat sering mendengar tentang onani atau masturbasi? Kegiatan ini merupakan perangsangan seksual yang sengaja dilakukan oleh diri sendiri pada organ kelamin untuk memperoleh kenikmatan dan kepuasan seksual. Tetapi ketahuilah beberapa ancaman kesehatan yang muncul akibat dari onani ini. Yang pertama, tubuh mengalami lemas atau berkurangnya energi. Setiap kali tubuh mengejang karena orgasme, pria akan kehilangan cukup banyak energi karena hampir semua otot akan mengalami kontraksi. Akibatnya pria akan loyo dan mengantuk sepanjang hari. Yang berikutnya adalah kanker prostat. Penelitian dari Universitas Nottingham yang menyatakan bahwa kaum pria yang sangat sering bermasturbasi atau onani pada usia 20-30 tahun lebih berisiko terkena kanker prostat di kemudian harinya. 3. Ejakulasi dini. Pakar seks Dr. Andri Wanananda MS menyebutkan bagi pria yang melakukan masturbasi beberapa kali sebelum melakukan hubungan intim akan cenderung sulit mencapai klimaks dalam waktu panjang. Yang keempat adalah nyeri punggung dan selangkangan. Kontraksi otot saat mengalami orgasme bisa memicu nyeri otot terutama di daerah punggung dan selangkangan, apalagi jika onani ini dilakukan secara sering. Karena itu, isilah waktu luang Anda dengan hal-hal yang positif sehingga tidak terjebak pada onani yang berlebihan. Sekian dari saya dan ikuti terus channel Dokter 24. Salam sehat. Oke, mungkin beberapa dari lo yang ngeklik video ini bertanya ke diri lo sendiri, apakah gue kecanduan masturbasi? Nah, tepat banget nih, karena di video ini gue bakal ngebahas soal gimana cara mengatasi kecanduan masturbasi. Nah, sebelum ngomongin kecanduan masturbasi, kita perlu tahu dulu nih bahwa masturbasi sebetulnya adalah fenomena yang umum. Umum maksudnya, jadi ini dilakukan oleh banyak orang dan juga dilakukan oleh kedua jenis kelamin. Jadi bukan cuma cowok, bukan cuma cewek, ini dilakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan data, kalau misalnya kita ngomongin data, sebuah penelitian di UK itu menunjukkan bahwa 95% laki-laki melakukan masturbasi dan sebanyak 71% untuk perempuan. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang lumrah untuk dilakukan dan dilakukan oleh mayoritas orang. Nah, pertanyaannya, apakah masturbasi itu berbahaya? Well, kalau misalnya kata seorang seks terapis, Michael Shelton, masturbasi ini sebetulnya bisa saja berdampak positif dan bisa aja dianggap sebagai sesuatu yang sehat gitu. Kenapa? Karena sebetulnya masturbasi pun punya beberapa manfaat. Mulai dari pertama, lo bisa mengenali tubuh lo dengan lebih oke gitu. Terus lo juga bisa mencapai kepuasan seksual dan lo juga bisa menghindari resiko penyakit menular seksual. Nah, terus kalau misalnya masturbasi itu bisa aja positif, kapan dong kita bisa tahu kalau misalnya masturbasi ini udah sampai ke tahap kecanduan atau udah kelebihan lah intinya? Well, kecanduan sendiri kalau menurut para ahli ya adalah ketika lo melakukan sesuatu yang awalnya untuk mencapai kesenangan, tapi lama-lama lo menjadi ketergantungan dengan hal yang lo lakukan itu. Jadi kita udah gak punya kontrol lagi nih dengan perilaku masturbasi. Kalau kita udah kecanduan, kita akan cenderung punya dorongan untuk harus terus masturbasi walaupun mungkin ya pikiran kita bilang jangan masturbasi. Nah itu ciri-ciri yang kecanduan ya. Dan biasanya orang yang kecanduan masturbasi ini ngelakuin masturbasi untuk mengurangi perasaan negatif kayak misalnya cemas, kesepian, stres, supaya jadi perasaan positif. Perasaan positif masturbasi ini biasanya berbentuk perasaan relaksasi. Hal ini menyebabkan pecandu masturbasi itu susah berhenti. Kenapa? Karena mereka terus-menerus berusaha mengejar perasaan rileks ini. Sayangnya ketika kita kecanduan seks, kita juga nggak cuma ngerasain perasaan relaksasi aja. Jadi bukan cuma hal positif yang kita rasain, tapi juga perasaan negatif setelah kita ngelakuin masturbasi. Mulai dari satu, ngerasa bersalah dan ngerasa malu karena telah ngelakuin masturbasi. Yang kedua, kita ngerasa nyesel, depresi dan gak nyaman sama perilaku seksual yang baru dilakuin. Terus kita juga mati rasa atau kosong gitu. Dan yang terakhir, kita ngerasa putus asa atas kemungkinan punya hubungan yang sehat. Nah, tapi yang perlu diingat adalah bahwa kecanduan masturbasi itu bukan hanya masalah frekuensi atau seberapa sering ya. Kecanduan itu ketika kita nggak bisa stop. Selain itu, kecanduan juga ditandai dengan perasaan bahwa kita perlu menambah intensitas atau variasi si masturbasi ini untuk merasakan rasa enaknya. Yang
akhirnya bikin kita jadi meningkatkan si intensitas dan frekuensi ini, sampai akhirnya masturbasi ini berdampak negatif kayak yang tadi gue sebutin gitu. Contoh dampak dari kecanduan ini biasanya ya, untuk hal-hal yang di luar diri kita, biasanya ada tanggung jawab kita yang terbengkalai karena masturbasi, atau ada hubungan yang dikorbankan karena kita masturbasi. Nah, makanya untuk mengetahui sebenarnya lo tuh kecanduan atau enggak, lo bisa tanyain 3 pertanyaan ini sih ke diri lo sendiri. Pertama, apakah lo udah kehilangan kontrol atas aktivitas masturbasi lo? Jadi misalnya lo mau berhenti tapi nggak bisa berhenti. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apakah udah ada konsekuensi negatif dari perilaku masturbasi lo? Misal, masuk kantor jadi telat karena lo masturbasi dulu. Terus lo nggak fokus kerja atau belajar karena selalu kepikiran masturbasi. Atau lo banyak bikin salah di kerjaan karena nggak fokus memikirkan tentang masturbasi. Nah, itu pertanyaan yang kedua ya. Yang ketiga, apakah gue sering kepikiran untuk masturbasi di saat seharusnya lo nggak mikirin tentang masturbasi? Misal, lo nggak rencanain untuk masturbasi pas lo lagi kerja gitu, lagi meeting serius, atau pas lagi belajar di kelas. Kalau lo udah mengalami at least salah satu dari tanda di atas, ada baiknya lo mempertimbangkan buat meminimalisir perilaku masturbasi lo. Kenapa tuh? Ya, karena pertama, masturbasi kalau misalnya udah ekstrim, udah terlalu ekstrim gitu ya, itu sebenarnya dapat membahayakan fisik. Bukan cuma yang tadi doang, itu tadi kan gue membahas tentang dampak yang ke mental kita dan dampak ke kerjaan dan lain sebagainya. Tapi ini juga bisa ngaruh ke fisik. Yang kedua, masturbasi berlebihan juga bisa ngebuat kita nggak ngedapetin kepuasan saat berhubungan seks. Mungkin lo udah pernah dengar kasus di mana orang itu lebih suka masturbasi daripada hubungan seksual. Terus yang ketiga, frekuensi dan intensitas masturbasi yang tinggi juga bisa berdampak ke hal lain di luar seks. Ini sih yang gue bilang tadi ya, misalnya pekerjaan, kuliah, atau hubungan sosial kita yang jadinya terbengkalai. Nah, itu adalah beberapa alasan kenapa lo perlu nyoba evaluasi tentang perilaku masturbasi lo. Tentunya kalau emang lo ngerasa bahwa lo udah mengalami tanda-tanda yang barusan gue jelasin. Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, terus gimana nih cara mengatasi kecanduan masturbasi? Gimana caranya biar bisa normal lagi? Pertama, coba akui dan terima dulu kalau lo mungkin punya masalah masturbasi. Masturbasi sebenarnya hal yang mungkin cukup tabu buat banyak orang, dan ya kadang kita nggak nyaman juga buat mengakui bahwa kita tuh punya masalah gitu di sini. Kita punya masalah seksualitas. Well, kalau emang lo ngerasain tanda-tandanya dan ngerasa udah berdampak negatif, sebenarnya masalah ini wajar banget kok untuk dialami gitu. Banyak banget pasti orang yang mengalami ini. Karena kan basically masturbasi itu dilakukan oleh mayoritas gitu. Dan bisa jadi ini terjadi ke banyak orang. Dan ini juga bisa banget diubah kalau emang lo mengalami masalah. Jadi santai aja. Ingat kalau misalnya lo ngerasain bahwa lo kena masalah, gak apa-apa, lo akui dan terima aja gitu. Yang penting lo coba terima dulu bahwa lo mungkin aja punya masalah ini. Kenapa? Karena ya supaya nanti lo bisa cepet-cepet menanganinya kalau emang lo beneran bermasalah gitu ya. Dan pertama, yang kedua, coba cari tahu pemicu yang bikin lo masturbasi. Coba cari tahu lo tuh biasanya ngelakuin masturbasi pas lagi ngapain sih? Pas lagi ngerasa gimana sih? Apakah pas lo lagi sedih? Apakah pas lo lagi cemas? Atau pas lo lagi kesepian? Atau pas lagi gabut? Ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, identifikasi emosi dan pemicu ini sebenarnya berguna biar lo bisa menemukan solusi sesuai dengan pemicunya. Kalau misalnya pemicunya adalah rasa bosan, ya berarti yang harus lo lakuin adalah hindari rasa bosan itu. Misalnya cari kegiatan baru biar lo gak bosen. Kalau pemicunya adalah lo nonton video seksi di sosmed, misal di Instagram gitu, ya unfollow lah akun yang ngasih lo video seksi itu. Penanganannya tentu sih bisa beda-beda, tapi yang paling penting adalah lo harus bisa sadar dulu pemicu masturbasi lo itu apaan sih gitu. Baru dari sana lo bisa ngelakuin penanganan sesuai dengan pemicunya. Yang ketiga, kalau emang lo butuh support, coba aja minta support dari satu orang lain yang lo percaya buat mendampingi lo terlepas dari masalah masturbasi. Sebuah penelitian mengatakan bahwa ketika ada support dari orang lain, orang itu sebetulnya cenderung bakal bisa mengurangi perilaku kecanduan yang dia miliki. Orang ini bisa pacar lo, orang tua lo, atau sahabat yang benar-benar lo percaya. Atau kalau misalnya lo ngerasa problem ini terlalu private, sebenarnya lo bisa aja untuk pergi ke layanan profesional yang emang udah terlatih buat ngedengerin cerita lo. Profesional juga bakalan terlatih buat nyimpen rahasia lo dan juga ngasih program intervensi yang lengkap supaya lo bisa keluar dari masalah masturbasi ini. 1% sendiri sebenarnya punya layanan konseling paket bundling khusus buat menangani masalah seksualitas dan gender. Kita punya psikolog yang udah punya minat khusus di bidang ini yang bakalan bisa ngebantu lo ngelewatin masalah ini.
Jadi kalau emang lo ngerasa bahwa lo udah ngelakuin berbagai cara nih dan mungkin gak berhasil, lo bisa aja nih nyoba untuk konsultasi di layanan konseling 1% dengan paket bundling buat menangani masalah ini. Kalau untuk menangani masalah kecanduan, biasanya emang butuh beberapa sesi sekaligus yang disertai dengan asesmen di awal. Tapi jangan khawatir karena emang kita juga kan udah nyediain asesmen psikologi berupa psikotes. Dan kalau lo ikut layanan konseling juga kita bakal ngasih tugas berupa worksheet buat lo kerjain gitu, yang akan membantu lo untuk menangani masalah masturbasi ini. Dan juga kita juga bisa menangani berbagai masalah seksualitas lain kalau emang lo ngerasa bermasalah juga di aspek yang lain. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, lo juga perlu sadar bahwa perubahan yang akan lo lakukan itu pasti butuh proses. Kalau dari salah satu teori psikologi tentang perubahan perilaku kecanduan, biasanya orang yang kecanduan, baik kecanduan merokok, kecanduan seks, kecanduan masturbasi, itu bakalan melewati beberapa fase ini sebelum mereka benar-benar bisa lepas dari kecanduannya. Pertama adalah fase pre-contemplation. Ini momen dimana lo belum sadar untuk sembuh. Ya biasanya ini sih pas lo gak ngerasa apa-apa gitu, padahal lo sebenarnya udah kecanduan sama sesuatu. Jadi lo udah ngerasain konsekuensi negatif dari kecanduan lo. Itu masih fase pre-contemplation. Yang kedua adalah fase contemplation. Di fase ini lo udah pengen berubah tapi masih bingung gimana cara mulainya. Ini fase kontemplasi. Yang ketiga, fase action. Nah ini adalah tahap dimana lo udah benar-benar ngelakuin sebuah tindakan supaya lo bisa berubah. Lo udah nyoba nyari tahu nih cara buat ngilangin kecanduan lo dan udah mengaplikasikannya beberapa, meskipun memang belum stabil untuk mengubah perilaku lo. Dengan lo nonton video ini sebenarnya bisa dibilang bahwa lo sedikit banyak udah ada di tahap action. Nah yang keempat setelah action adalah fase maintenance. Di fase ini lo udah berhasil sembuh dari kecanduan, lo udah menjalani berbagai proses di fase action. Tapi sembuh ini tentu bukan berarti gejala kecanduannya bisa berakhir. Maksudnya bukan berarti godaannya berakhir. Kenapa? Karena lo harus mempertahankan kebiasaan baru lo. Makanya kalau emang seseorang mengalami kecanduan udah sampai tahap maintenance, misal lo udah, mungkin sekarang lo udah gak masturbasi nih, orang itu beneran harus menghindar dari semua pemicunya dan menghindar dari perilaku masturbasi. Karena kalau misalnya sekalinya lagi masturbasi, ini bisa bikin relapse atau balik lagi ke fase awal. Karena ya perilaku kecanduan emang bisa balik lagi dengan mudah ke fase awal kalau memang belum lama nih sejak fase maintenance gitu ya. Rangkumannya sih intinya pertama lo bisa coba identifikasi sebenarnya kebiasaan masturbasi ini bermasalah nggak sih buat lo. Kalau misalnya iya, berarti lo harus coba analisis lebih lanjut terkait apakah ini kecanduan atau bukan. Kalau misalnya lo ngerasa bahwa ini kecanduan, lo bisa jalanin tips-tips tadi, yaitu pertama menyadari dan menerima masalah lo. Yang kedua juga lo bisa cari pemicunya. Yang ketiga lo bisa minta support dari orang yang terpercaya. Yang keempat adalah ketahui lo sedang ada di fase yang mana dan jalani berdasarkan fase itu. Kalau misalnya lo butuh penanganan khusus terkait masturbasi atau lo mau tahu sebenarnya kebiasaan lo ini wajar atau enggak, gak ada salahnya juga untuk daftar konsultasi layanan konseling di 1%. Karena tadi kita udah ada paket bundle yang memang khusus membahas masalah seksualitas dan gender dengan psikolog yang memang punya minat di sana juga. Dan lo juga bisa dapat psikotes, tugas berupa worksheet, pre-assessment, dan yang paling penting penanganan dan judgement dari profesional. Biar lo tahu sebenarnya masalah yang lo alami itu kayak gimana sih, udah parah belum sih, masih wajar belum sih. Karena kan gak jarang nih orang-orang nonton YouTube gitu, contohnya lo nonton video ini dan terus setelah lo nonton lo self-diagnosis gitu. Padahal sebenarnya kan lo bukan profesional yang bisa ngediagnosis bahwa lo punya gangguan kecanduan nih. Orang tuh banyak yang mikir mereka kecanduan, padahal enggak. Banyak gitu yang kayak gitu. Tapi ada juga yang sebaliknya, mereka ngerasa gak kecanduan padahal udah berdampak negatif. Nah ini mungkin masih di fase di pre-contemplation yang tadi ya. Nah semua opini subjektif tadi yang lo rasain itu sebenarnya bisa divalidasi ke profesional dengan konseling sama psikolog. Jadi lo bisa dapat diagnosis yang oke nih dari psikolog, dapat judgement yang oke gitu ya. Akhir kata, gue harap semoga video ini bisa membantu lo menjadi lebih baik, at least 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%.